Many. I've actually closed the question in the group chat, but is there any SOP or aspect that we can share with our client just to ensure that M&E is being implemented? I'm asking this because M&E is usually an afterthought in these cases when we Yeah, thanks, Gaia. That's a really good insight. Hi, Zairi. Hi, Aziza. Dengar clear? Yeah, yep. Are we ready to start? Belum start. Is that a gaming platform? Ya, so kat sini I akan main game, sini I akan buat kerja. Because I can see the joystick there. Yeah. What's your favorite game? FIFA, football. Yes. FIFA. Okay. Okay. I play women game, Fishdom. Oh, PS. No, Fishdom is on the iPhone. You know the games that we play, the one yeah, like Candy Crush, something like that, but it's called Fishdom. Okay. So dah boleh start ke kita dah Ish. I think it's already live on FB kan? Yes. All right. So I'm gonna start. I don't see the queue, but I'm gonna start. So selamat datang semua. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat datang kepada program kami pada kali ini. Program series ketiga, Go Big with Digital, pulihkan perniagaan anda semasa wabak pandemik COVID-19. So dengan saya hari ini adalah Tuan Izairi Yamin, who is the CEO of Zepto Express. Okay, so my name is Aiza. I have a company called MacCatWorld. We are a mobile application developer. So persatuan kami pada hari ini Persatuan Usahawan dan Industri ICT Bumi Putera Malaysia. So this program is sponsored by MPC, the Malaysia Productivity Corporation, and under the category of Digital Productivity Nexus. So Nexus ni is managed by the private sector, led by Yang Berbahagia Datuk Wei Chuan Beng. And the role is to improve awareness and adoption of sector-level initiatives, empower enterprises by developing and disseminating digital adoption and tools that will boost productivity, and to foster knowledge sharing through productivity experts for breakthrough results. Okay, so the purpose of kita punya session hari ni ialah untuk kita nak tengok, okay, macam mana Zepto telah bergerak daripada delivering packages, because that was your core value, delivering packages. Sekarang ni delivering food to your doorstep. So apa yang telah bertukar dan apakah yang menyebabkan pertukaran ini? So Zairi, ni kali kedua awak menjadi tetamu saya, tapi event yang berbeza. So cuba siapakah Zairi ni? Bagaimanakah terbinanya Zepto Express? Okay, nama saya Muhammad Izairi Yamin, CEO dan juga founder Zepto Express. Okay, saya sebenarnya tak pernah terniat nak start pun dipanggil delivery company ataupun logistics ya. Saya lebih I think forte is more towards software development. Okay, so software development memang saya belajar pun computer science. After graduating, I bekerja sebagai seorang software developer doing banking solutions, contoh M-Bank, UOB Bank, dan juga macam apa dia panggil insurance application for Prudential, Great Eastern Life. After that, I moved into drones. Okay, I moved into drones. I was working with a company called iBotics. Okay, and then I was a CTO kat sana. So selepas tu I start my own software house. Selepas iBotics, I start my own software house. I was doing a lot of government projects, MNC into MNC companies. Okay,
So after that I rasa macam I tak puas lah, I tak tahu lah, something is not, dia tak kena dengan passion juga tu. Sebab dah buat software dah sekian lama, tetapi I nak juga develop satu software yang I buat sendiri yang boleh penetrate mass market. Okay, so at one day I wanted to buy battery apa semua from an online store. I tanya the kedai boleh sempatkan pergi kedai dia kata tak sempat sebab hari tu hari Jumaat and dah pukul 8 lebih dah pun. Then dia cakap order online je lah. I order online and dia cakap tak apa, besok barang you sampai. So bila I order online, pembayaran dah buat, RM400 for the batteries untuk my drone sebab janji dengan anak nak bawa pergi outing kan. So paid RM400 for the battery and RM38 for the delivery fee. But then at last dia cakap, oh boss, sorry you punya battery tak boleh deliver besok on Monday. So I was frustrated. So I shared this frustration dengan my partner masa tu. So we decided to start masa tu we were called Posto Express. Okay, so that was the early days before Zepto started lah. So after that we run Posto Express. We got good feedback, got good highlights from the media, from the press. Pada masa tu I think in 2015 kot kan, 2015. Benda ni agak baru sebab tak ramai orang, tak ramai players lagi pada time tu. I think we were among the pioneers pada time tu. Pada time tu I think ada apa, Neon Runner. Kalau siapa pernah dengar Neon Runner, pernah dengar apa Go Get ada lagi. Okay, then ada few more players lah. Okay, so after that after 6-7 months ada banyak krisis yang berlaku dalam Posto kan dengan antara founders apa semua. Then I decided to rebrand the whole thing, redevelop everything and name it Zepto Express. So basically nama Zepto ni pun ada meaning, dia bukan main sebut je. Dia is a mathematical term. Kalau kita tahu mega, kilo, nano, kita ada pico, kita ada Zepto, kita ada Yepto. Okay, so Zepto ni biasanya dipakai ataupun diguna pakai untuk mengira kelajuan cahaya. That's why kalau tengok logo kita tu pun dia memang ada meaning lah, peti tu kan, sebab untuk lightning speed. So itu sedikit lah tentang latar belakang saya dan juga kenapa saya start Zepto Express. Okay, that's very interesting. So then I see that the Z tu pun macam Shazam sikit kan? Because you're moving at lightning speed, right? Yeah. Okay, so in the beginning kan dengan the Neon Rider and all those people, so kenapa you focus on delivering kepada businesses and not to consumer? Okay, pada awal penubuhan Zepto ni kita apa dia panggil, tak ada dana yang mencukupi, tak ada dana yang mencukupi sebab kita pada time tu kita try to raise funds lah dengan investors semua. So I think I had to go through a lot of processes dengan investor. Investor akan tanya soalan-soalan yang I tak faham. They don't speak my language. I have to understand their language. Datang-datang dia tanya, what's your top? What's your bottom? I tak faham soalan tu. So I tak boleh menjawab banyak soalan-soalan investor. Dan pada masa tu pun I think kita we were not mature enough dalam bidang yang kita menceburi ni sebab dia macam trial and error kan. So pada masa tu nak dapat investor pun tak senang sebab banyak startup tengah naik tahun 2016 dan sekitar tu lah kan, banyak startup tengah naik dan investor lebih interested dengan certain sector pada time tu. Jadi bila kita nak raise funds semua memang tak mencukupi dan I rasa bila dengan funds yang limited yang kita raise secara private, I rasa funds yang limited tu kita kena make sure we are on the right track kan, dan kita jangan penetrate the market yang kita tahu yang kita susah nak capai. So kalau kita tahu kalau kita nak penetrate end user, kita punya kita punya cost of acquisition to acquire one customer is tinggi Contoh ni kalau macam sekarang ni I can say is around RM40 ataupun RM30 murah, RM30 yang paling rendah kan untuk nak dapat satu customer on board. Okay, tetapi then to retain the customer, so I rasa pada time tu we do not have that much money to be spent out untuk mendapat customer individual. Dan individual customer ni pada pendapat kami pada ketika itu there's no stickiness. Customer ni boleh berubah, hala tuju dia cepat. Hari ni dia pakai itu, besok dia pakai benda lain. Jadi
For us, we need to betul-betul tengok at our cash flow. End of the day, end of the year, kita need to ensure that we have enough money if kita tak raise funds, kan? Because bila kita buat business ni bukan pasal fundraising sahaja. We need to make sure that we really hit the road, buat business yang memang boleh menguntungkan, kan? Jadi for that reason, kita started to focus more on companies, SMEs and corporates. Tapi yelah, nak close satu corporate pun bukan sekejap, kan? Dia perlukan masa yang lama. You hari ni you hantar email, besok email lagi, lusa email lagi, next week email lagi, then baru meeting. Lepas meeting mungkin take some time untuk satu kata putus dikeluarkan oleh management. Sebab yelah, corporate dia orang ada dia punya own structure, dia punya own apa dia dipanggil rules, okay, to onboard any partner yang nak partner dengan corporate ni lah. So pada time tu kita target SME banyak dan juga corporates lah at masa kita start. Dan juga sampai sekarang itu adalah main customer Zepto. Dan sekarang ni baru kita I think nak penetrate more towards customer individual, sebab I rasa kita punya masa kita run kita punya first year of Zepto Express, okay, kita negatif, second year positif, third year positif, dan kita harapkan di fourth year penutup ni pun positif lah. So I think kita grow sedikit organically, tak exponential, sedikit organically. Dan I rasa dengan growth organically ni kita dapat control kita punya kita punya movements in the market, okay. Sebab kalau dalam keadaan yang kita tak cukup matang, dapat funds, I tak tahu apa jadi kepada Zepto jugalah. So kita belajar along the way. Okay. So then kalau pun audience ada soalan, boleh letak di comment box tu dan kita akan nampak. Okay, so saya nak tanya tadi when you were talking about having enough money, kan? How long, like time frame or runway yang kita perlu ada? What do you mean by having enough money tu? Berapa lama sebenarnya duit yang diperlukan? Satu lagi ialah masa tu competitor you, was it Post Laju ke Post Malaysia ke? Who was the competitor? Dispatch Boy? Who was the competitor? Okay, pada masa tu yang memang dalam range startup, I rasa Neon Runner. Okay. Neon Runner yang dalam range startup. Neon Runner, GoGet, I tak rasa dia macam maybe ada some services dia yang overlapping lah. Tetapi I think apa dia panggil, pada time tu tak ramai, 2015 tu dia tak ramai. So lepas pada tu ramai dah, macam cendawan tumbuh dah, semua nak masuk dalam ni, kan. But it's okay because the market size sendiri I think it's fair enough for people to join in. Kalau tengok market size pie graph tu daripada MCMC, apa yang MCMC reported, no one is holding 30% pun, but an individual party, okay, tak ada siapa yang pegang 30% daripada pie graph tu. Okay, kalau tengok Post Laju pun dia pun around that 15 to 18 to 20% range. Okay, so Skynet mungkin 4% ataupun 3%. So I think there's a lot more room for people to basically come in dalam this industry and to make it more efficient. Sebab I rasa logistik ni banyak syarikat dekat luar sana besar, tetapi efficiency tak ada. Okay, so what we are trying to solve, logistik through efficiency via technology. Okay, sebab I rasa banyakkan benda, kalau you boleh automatekan the whole process, okay, you boleh increase your productivity. Bila you increase productivity, you increase efficiency. Bila you increase efficiency, you save a lot of money kat sana. So I rasa teknologi adalah satu elemen yang penting yang tak boleh dilepas pandang oleh syarikat-syarikat logistik lah. Sebab I think a lot of syarikat kat luar sana pun mereka still on the manual way of doing things. Banyak, okay. You just namakanlah mana-mana syarikat yang besar, mereka still in the manual way of doing the whole operation, running the whole operation. So I rasa competition tu tak ada masalah, sebab memang this line ataupun this sector memang is very big, and delivery ni kalau kita perasan dia ialah a never ending sector. Sebab walaupun perang, walaupun COVID, walaupun you name it, any situation, you still need delivery. Okay, daripada zaman datuk nenek kita pun, I rasa mungkin pada masa tu pun mungkin delivery memang diperlukan anywhere, postage,
letters, parcels, lagi-lagi sekarang ni kita dalam e-commerce. So kalau tengok kita punya stats dekat MCMC tu, dia naik double almost every year. Revenue ataupun total market size dia naik almost double every year. So I think there's a lot more room for people to improve ataupun join in. Okay. Alright. So I will get back to you on the question about money later. Okay. So yang pasal ada soalan telah keluar daripada Encik Ahmad Afiq, Cik Johari. So dia kata apakah contoh-contoh data science techniques yang Zepto guna to improve efficiency atau operation? Okay. So Zepto when we started, we were purely data driven. Bila kita started, kita memang data driven company juga. Okay, kita daripada setiap data yang customer input, okay, customer input, kita sebenarnya kat belakang tu banyak data-data lain yang kita simpan. Contoh speed rider, driver punya speed, vehicle speed, rider punya movement, okay, semua ni kita simpan dekat database. Okay, so daripada sini kita dapat improve, kita dapat buat forecasting, dapat buat analytics ataupun predictions, okay, to improve the whole entire process in the future. So benda-benda lain yang kita buat juga, contohnya kita punya bulk optimizer. That means kalau kita ada banyak delivery in a row, okay, kita punya system will basically do route optimization. Okay, route optimization, mana yang perlu di pick up dulu dan mana yang perlu di deliver dulu mengikut data-data yang kita dah simpan ataupun dah compile dalam kita punya database. Okay, sebab ada setengah-setengah kawasan yang mana Google mungkin suggest tetapi dia tak ambil data-data kawasan tu, mungkin jalan tu tak sesuai untuk lori, tak sesuai untuk kereta. Jadi kita akan remark dalam kita punya sistem daripada sistem rider apps, okay, dia akan remark kawasan ni tak elok. Jadi kita akan ambil logik tu juga and implement dalam kita punya algoritma supaya bila buat route optimization tu dia akan avoid those roads. Okay, kalau tidak ada, memang kita akan just based on distance and based on the nearest to the pickup point. So itu antara contoh. Dan yang mungkin yang terbaru yang kita buat ni ialah kita punya bag. Kalau tengok kita punya bag tu, kita dah ada few bags yang ada IoT based device, okay, IoT based device untuk ukur items yang dicampakkan ke dalam bag. Jadi dia bukan ukur saiz, dia ukur berat. Okay, dia ukur berat. Contohnya satu item 2 kg. So data ni akan disimpan ke kita punya cloud and kita tahu dalam bag tu every time dia campak barang total weight berapa. Okay, and if dia buka dia akan ada sensor dan juga bagi tahu berapa bila bag itu dibuka dan di mana bag itu dibuka, sebab dia akan store juga kita punya latitude, longitude. Okay, dan ada beberapa sensor lah di dalam tu dan dia menggunakan GSM data lah. So itu antara teknologi-teknologi yang I rasa penting untuk kita move forward and also to improve the efficiencies of logistik in the future. Sebab biasanya orang bila nak buat sesuatu logistik dengan efisien, dia orang nak kena tahu satu rider boleh buat berapa maksimum, boleh bawa berapa maksimum load dan kawasan mana yang paling high density. So kalau tak ada rekod-rekod macam ni, it's a bit hard for you to do prediction ataupun analysis. So that's why benda yang IoT bag ni is bukan sekadar meraihkan IR 4.0, tetapi dia sebenarnya memang keperluan. Yeah. Okay, so we have another question. So rider Zepto ni full time ke? If they're not full time, how do you control the quality and timing of pickup and delivery? I know you're using your app, right? Yes. Okay. So kita ada dua jenis. Okay. So pada awal masa kita start Zepto Express, memang semuanya crowdsource, dia macam ada Uber model. Tetapi bila kita buat banyak partnership, contract awarded to Zepto dengan big customers, so kita tidak boleh rely kepada crowdsource yang part time ni. So part time ni kita tahulah, kalau nama pun part time kan, bila ada masa luang dia orang on, dia orang ambil job. Okay, so I rasa tak sesuai untuk certain projects. So certain projects memang kita akan dedicate full time riders
yang mana riders ni dia macam ada punch card system, okay, di mana dia kena clock in pukul berapa, clock out pukul berapa. Dan itu pun ada control dalam in terms of teknologi. Dia nak clock in pun dia kena ada dalam radius sekitar 10 meter daripada GPS point. Kalau dia nak clock in pada rumah memang tak boleh from the app. Okay, so itu pun kita control untuk nak tahu kehadiran, untuk nak tahu performance. Jadi kita ada mixture lah kalau tanya soalan di berapa banyak full time, berapa banyak part time. I think it's a mixture. Paling banyak memang part time, tapi kita punya full timers ni I think I can say around 60 to 70. Wow, that's a lot. 60 to 70%. Wow, okay. No, So I mean jumlah orang. Jumlah orang. Jumlah orang. Okay, 67. Okay. Alright. So then, so where is your investment put in? Is it more on the devices or on the people? Where do you? Okay, basically in terms of investment yang kita letak kebanyakannya kita put in to the people lah, to our team. Our team tak besar, kita cuba kontrolkan kita punya team juga. Kita tak nak kita punya overhead tinggi, kan? So kita control team kita make sure kita running, kita still running macam startup, walaupun I think orang kata dah 2 tahun, 3 tahun tak payahlah panggil startup. Tapi for us, I still use the term startup sebab I masih consider myself as a startup walaupun dah maybe few years dan dah start profitable. Tetapi kita work as a startup sebab startup ni dia hungry dia lain, okay? Dia hungry dia punya adrenaline dia lain, okay? So I tak nak jadi macam those kind of company besar yang dah lebih selesa apa semua. So that one will come later on lah, okay? So kita punya investment more towards the system yang kita develop and more towards the people. Kalau you tanya in terms of segmentize, dan kita tak banyak keluarkan duit untuk iklan-iklan ni sebenarnya, untuk marketing. Kita adalah buat partnership yang tak keluarkan modal yang besar, macam apa dia panggil, macam kita buat partnership dengan U-Mobile, okay? Kita buat partnership dengan DG contohnya, kita buat partnership dengan few more companies yang mana yang akan dapat attention sebab kita don't really spend money on advertising that much. Lebih kepada, sebab kita punya target market macam tadi saya cakap lah, target market kita pun lebih kepada corporate, SMEs kan, companies. Jadi kita tak fokus banyak kepada spending on advertising lah. Okay. So coming back to my earlier question, so in the first year masa you tak ada banyak sangat investment tu kan, how do you know what is the runway yang you kena ada? Okay. How many months yang you kena ada simpan? I think kalau kebanyakan startup yang baru start, they do not know anything pun. Berapa banyak duit boleh tahan. Ataupun I rasa bukan I seorang je yang tak tahu pada awal-awal tu. So I mendapatkan satu mentor. I think orang-orang yang yang nak start, dia kena dapatkan satu mentor and dapatkan mentor saya juga tengok ni. Dia pun tengok live ni kan. So my mentor ni dia mengajar I banyak benda in terms of financials, okay, of the company, in terms of doing your financial roadmap, where are you heading, apa you kena tahu runway you berapa lama, then sebelum runway you habis, apa you kena buat, kan. Okay, so before I even started Zepto Express, daripada cerita Posto Express tu, I raise fund dulu sebelum siap Zepto Express ni. Okay, so that one is a topic lah, kalau nanti nak tahu boleh tanyalah topik tu. So I raise fund sebelum I even start Zepto Express, dan I rasa kalau ikutkan runway itu boleh tahan dalam 1 year untuk company, boleh tahan 1 year sebab pada time tu duit yang kita raise tu pun dengan kita punya team yang kecil, I rasa kita tak go aggressive on marketing, kita boleh bertahan. Kan kita buka market slow-slow, kita cari customer pun slow-slow, kita macam kata ukur baju badan sendiri lah kan, dengan duit yang sikit takkan kita nak spend marketing terlalu banyak. So I think we went through very bootstrap punya cara, and kita kita dapat stretch duit tu I think close to 1.5 year, tak sampai 1 year 3 months, and pada time 1 year 3 months kita dah memang menjana keuntungan bulanan dah. So talking about runway dah habis lama dah kan, selepas 1 year plus tu dah habis runway dah. So sekarang ni kita running on our own operation punya revenue, on our profit dah. Okay. So now there's another question. Talking about your riders kan, how do they know that do they have like a performance report? Do they have like incentive if they do well?
Ada. Kita punya sistem untuk rider ni sebenarnya kita dah build benda ni from 2015, 16 sampai sekarang kita build and never ending kita punya tech development. Okay, so untuk rider-rider ni kita ada juga buat gamification process di mana rider-rider ni kalau dia hit certain deliveries beyond dia punya time, dia akan unlock badges. Okay, kalau you login dekat Zepto Express bahagian fleet tu, you login, you try register, you nampak achievements punya tab. Achievements tab tu dia ada banyak badges yang kita upload. Kalau you hit 100 jobs in a month, then you dapat touch and go with your face ID apa semua tu. Then you hit a few more jobs, you dapat. So benda ni bukan sahaja daripada segi ketepatan masa, daripada segi movement of the riders, tetapi daripada segi rating, customer rating as well. So kita ada sistem yang akan combine this data dan juga akan bagi dia marks daripada response yang kita terima tu lah, daripada dia punya behavior, daripada dia punya timing, daripada dia punya rating daripada customer. So semua ni akan main peranan untuk memastikan rider ni to keep up dia punya dia punya service level lah. So there's a bit of gamification lah. Yes. Okay, alright. So then okay, with the topic kita hari ni kan, so with the COVID-19, so I see that there's a shift in your business, right? Dulu Zepto store is a fulfillment center. Sekarang Zepto store is a new store, right? So what you know, how did you decide, okay, tiba-tiba I nak pivot, you know, because I think you did it really fast. Yes. Actually bila kata Zepto store ni, apa dia panggil, ada debate dalam kita punya team, ada debate. Even I think my co-founder Syaril Reza, dia kata dia tak suka nama tu sebab nama tu ialah kita punya warehouse. Kita panggil our warehouse Zepto store. I cakap tak apalah, domain dah beli dah pun. So I cakap tak apalah. Lagi satu, people pun bukan ramai sangat tahu kita punya internal terminology yang kita pakai. So I cakap tak apalah, as long as people faham it's a store, doesn't matter lah. So cerita pasal Zepto store ni, kenapa kita masuk ke dalam groceries ni, ialah ketika MCO tu announce, I rasa kita orang macam a bit jam. Kita orang tak tahu nak buat apa sebenarnya sebab kebanyakan customer yang store barang kat warehouse minta stopkan and ada some minta pulangkan balik ke premise dia orang. Okay. So even macam contoh kita punya big customer macam Walt Disney pun suruh stopkan sebab yelah wayang tak boleh jalan kan. So all the merchandise apa semua kita terpaksa hold, dan banyak lagi customer lain yang minta hold barang dia, yang mana dia terus lumpuhkan kita punya pergerakan untuk delivery. So I think because I'm in a group captain, okay, kalau tahu captain, kita ada satu group, so we were discussing in there. I think everyone pun shared their frustration atas situasi yang berlaku, tapi nak buat macam mana, kena reda lah dengan apa yang berlaku. So kita pun discuss borak dalam tu, and then one day kebetulan memang I nak cari grocery dekat online. I masuk lah Happy Fresh, I masuk lah apa dia panggil Jaya Grocer online. I seronok dapat tengok semua sayur ada kat sana, semua benda ada kat sana, tetapi tak ada delivery slot pun tak guna juga. So I rasa tak ada delivery slot ke kat mana-mana. So I rasa kenapa masalah ni boleh jadi kan. So I terus bagi tahu ke partner I cakap Reza, sedangkan akhir kata I think we should go into grocery delivery, dan dia macam terkejut lah, apa hal grocery delivery ni kan, why do we want to go. Then dia tanya a few things. So we brainstorm a bit, dan I cakap okay tak apa, kata malam ni kita zoom dengan the whole team. Okay, kita zoom and kita bincang dengan the whole team on how to get this up and running. So apa kita buat, kita hackathon lah. I think 2 days, close to 3 days kita hackathon betul-betul. Memang tak cukup tidur semua orang, and getting the system up. So tak ada masa lah nak cantik-cantikkan, tak ada masa lah nak nak touch up. For us that is not important. For us getting the business up and running is more important. You can touch up along the way and you can scale when you need to scale. So tak perlu fikir pasal scaling, tak perlu fikir pasal touch up. As long you hit the market, you can run the business, you can collect money, you can deliver it well, done. So itu yang kita buat
dalam tempoh 2 ke 3 hari tu. Jadi kalau you tengok kita punya sistem tak adalah cantik sangat, yang very basic sistem, dan I pun memang suka basic. So itulah caranya kenapa kita went into grocery. Dan bila kita start launch hari I think 25th March, that was the date yang kita launch, kita decide untuk launch, kita tak ada satu pun advertising on the Zepto store. I think all the orders were coming in, I think massive orders coming in through spread, people spreading news from word of mouth, daripada kawan ke kawan, WhatsApp ke WhatsApp. So I think it was an honor for us to serve the first customer. Memang akan ada hiccup lah. So kita pun terkejut bila dapat order banyak macam tu. I think I was really panic sebab I jadi tak boleh tidur pula. Sebelum buat Zepto store boleh tidur, buat Zepto store tak boleh tidur pula. Kan? So jadi terlalu panik, jadi pening sebab dia melibatkan item and item tau, very tedious punya benda lah. So but we we managed to learn from time to time, dan kita telah berjaya melancarkan the whole process, daripada stocks taking sampai ke packing, pack and pack, sampailah ke delivery. So during the first few customer yang order tu ada hiccup sana sini lah, dan kita minta maaf banyak lah kerana ada hiccup kat sana sini lah. Okay, so masa yang so the stock tu you have vendors that are supplying it, or we have vendors. Okay, ada setengah ni kita memang work dengan Tesco. Okay, ada few branch dengan Tesco dan juga dengan Aeon. Okay, and ada juga setengah-setengah item yang memang tak ada kat sana, kita terpaksa ambil daripada supplier daripada Seremban, daripada Puchong. Ada few more suppliers lah, dan kita bekerja juga dengan few startups, okay, yang supply grocery mentah ni. So kita ada mix and match lah dekat sana. Kalau tak ada kat sana, then kita kena mix and match, a bit flexible kat sana. Okay, so your riders, were they all on board? Yang rasa macam apa sah kerja gila ni kita buat hantar grocery pula ke? How do they feel about it? Basically riders ada masalah sebab bila kita buat grocery ni, you kena tengok timing. Okay, sebelum ni kita deliver, kita punya time frame 3 hour tu dah cukup laju dah. 3 hour ada, 45 minutes pun ada. Tapi 45 minutes to one delivery lah, yang memang kita dah set radius dalam sistem. Radius dalam 15 to 20 km kita can do 45 minutes paling cepat. Okay, yang lebih daripada tu is 3 hour standard delivery. So kita ada 45 minutes standard delivery, 3 hour standard delivery, dan juga same day 12 hour. So yang ni biasa ni rider buat. Tapi bila datang MCO ni kita dah tukar sikit kan, kita dah buat apa dia panggil grocery delivery. Bila grocery ni ada ayam, ada ikan, jadi dia 3 hour tu dah tak boleh pakai dah sebenarnya. So diorang pun jadi tertekan kan, diorang jadi tertekan sebab nak kena deliver efficiently. So we need to get ice box, we need to get proper compartment untuk simpan sayur. Sayur ni baru kita tahu, kita ni bukan biasa hantar sayur. Sayur ni bila masuk dalam plastik, dia akan keluar wap. Bila dia keluar wap, air tu layu. So kita tak tahu semua tu kan, because we tak pernah buat delivery banyak macam ni untuk barang-barang grocery. So bila sampai kat customer pun complain barang rosak, ayam tak fresh kadang. So from there we belajar dalam masa yang singkat tu, we tweak here and there. I think it was a very fast decision making punya time. Dan kita banyak tweak pada time kita run live. So in terms of rider were happy ke tak, I boleh katakan they were not happy at first, but then bila lama kelamaan diorang dah jadi mahir, dah jadi pakar, diorang dah semakin biasa. Okay, so we have a technical question. People are saying that your Zepto app is very good, very responsive. So what kind of tech stack are you using? Okay, Last time we were using hybrid, Ionic hybrid. That time I yang build sendiri. Okay, so bila I build sendiri, I tak pandai buat Objective-C, I tak pandai buat Android native. So I just build on Ionic, and the backend is Node.js and juga PHP. So untuk the new one, I felt that Ionic ni ada dipanggil banyak glitches.
Okay, because it doesn't render like how native renders the code kan. So banyakkan feature-feature bila you pergi kat map punya features, then dia tak smooth, dia akan hang. Then so I find out yang Ionic ni adalah pro and cons dia. Pros dia boleh buat one development to two platform, but cons dia pun banyak. So I decided to separate now. Sekarang ni memang kita pakai fully native, Objective-C dan juga Java untuk Android lah. So so kita pakai fully native lah. So kemas dan responsif. Kemas ni memang I rasa my staff tahu kot macam mana I punya graduate terhadap design. Dia kalau padding belah kiri tu 2 padding, dia kanan tu 4 padding, memang dia orang akan tahulah I tak suka. Kalau sini 2, sini 2. Margin sini 4, sini 4. Dia kena balance semua. Okay, so we have to have somebody who is anal enough to check lah. Yes, but basically I am sendiri. Okay, good. Okay, alright. So what will happen after this MCO dah PKP dah? Are you still going to deliver groceries, or are you going to go back to your normal? What do you think will happen? Okay, this one is an interesting question sebab recently kita baru enablekan our next day delivery. Okay, so bila kita enablekan next day delivery ni, kita dah bersaing directly dengan Post Malaysia, dengan Skynet, dengan ABX, dengan banyak macam company yang dah lama establish. So kita try dengan few platforms. Kita try enable dengan few platforms, iaitu Shipop and Easy Parcel. So bila kita try, kita tak sangka lah dia punya load tu coming in like flat. Kan, kita try, kita buka pipe sikit je, tak boleh tahan. Dia punya load masuk job tu tinggi. So we have to consider, and I think we should be focusing on the things yang I rasa kita punya forte, yang memang kita kuat. Dan we have to decide on that lah. I belum boleh bagi keputusan adakah kita akan running Zepto store lagi ataupun tidak. We will see which one is much more heavier in terms of dia punya kepentingan, importance kan. Kalau importance of delivery yang macam next day apa semua ni lebih penting, I rasa we will be focusing on that more. Okay, so right now would you say that the business now during COVID-19, is it making money? Yes, actually kita punya sales last month boleh kata 4 times than our normal sales. Okay. Yes. Okay, interesting. Okay, so sebab I think that you have already found apa yang you nak buat kan. So far at least you know what you have done, you know what you might be doing, you know what you are doing now. So kepada usahawan-usahawan yang masih tidak tahu kan, yang masih terkedu dengan masalah COVID-19 ni, what is your advice kan? Macam mana dia orang nak tahu patutkah dia pivot, patutkah dia buat ni, patutkah dia simpan duit dia. So apakah nasihat Zairi kepada orang yang masih tak tahu apa nak buat? Basically I rasa kalau untuk usahawan tu nak kena tahu juga dia dah start ke, baru nak start ke, nak kena tengok juga dia punya stage. Kalau dia dah start business, dia kena banyak observe. Dia kena observe, analyse, tengok apa yang dia boleh pivot tu. Sebab kadang-kadang salah pivot pun tak jalan. Kan? Dia kadang-kadang setengah orang ni dia suka meniru orang. Kan? Dia buat ni, I pun nak buat. Dia buat ni, I pun nak buat. Bukan macam tu. Business bukan macam tu. Kadang-kadang you tiru, you tak dapat buat. Kan? Because a lot of things that you are not aware, yang mana orang yang buat tu dia tahu lebih banyak. Kan? So, I rasa you need the business owners yang nak buat pivot ataupun nak buat pertukaran daripada segi business yang dia running ketika musim COVID ni ataupun musim apa-apa musim lah yang seangkatan dengan COVID macam ni yang akan berlaku maybe in the future. So dia kena analyse the market, look at dia punya strength, look at dia punya capability and look at dia punya financial capability yang dia ada ketika itu. So sebab kalau you tanya I, kalau I tak ada Zepto Express, I tak ada my delivery fleet, I memang takkan buat grocery pun. Sebab I dah ada my strong fleet of delivery. Sebab tu I just enable a small service yang I rasa tak begitu susah and I boleh complement my delivery in the same time. So in terms of apa dia panggil pivot tu tak terlalu jauh sangat sebab I just tambah satu service untuk complement another service. So
kepada usahawan yang kat luar sana, they need to look at what kind of business diorang buat and what kind of solution diorang nak offer ketika musim-musim macam ni lah. Okay, sebab Hakim is asking his question. So tadi you cerita yang you nak buat grocery ni maybe based on your gut feeling ke? Or is it a market analysis that you did before you started? How detailed were you before you decide nak tambah satu lagi? Untuk grocery? Untuk deliver okay. grocery kan? Untuk grocery, I first of all, masalah tu dihadapi oleh I sendiri. That's the main thing. Okay. I tahu kalau I mencari pun tak jumpa, berapa ramai yang cari tak jumpa. Okay. Dan ketika itu kita tahu kawalan pergerakan ataupun movement control order ni baru start. Jadi banyak orang dalam keadaan panik. Diorang tak keluar, banyak kedai pun tutup, ada restriction timing. Jadi memang ada limitations orang panggil in terms of delivery slot, sebab semua orang pun pergi ke delivery ke online groceries untuk dapatkan barang-barang keperluan lah. Jadi bila I survey all the sites, semua ni fully booked. Macam Tesco, dia ada pun after 3 weeks, 2 to 3 weeks, yang mana I rasa tak relevan lah. Kalau 2 to 3 weeks, takkan orang nak tunggu 2 to 3 weeks kan. Kalau dia nak beli pampers anak dah tak ada, susah lah kan. Dan dalam keadaan macam tu, awal-awal MCO tu ramai yang takut nak keluar because they were not having enough info of what's going on. So I rasa that was the right time. Okay, I did a lot of dalam masa pendek tu kita discuss, kita bila ada idea, kita tak boleh ingat idea kita yang terbaik. Kita need to discuss with the team. Okay, so we've discussed with the whole team and semua pun mengalami masalah yang sama dalam my team. Diorang pun nak cari online, semua tak ada. I ask my partner Syaril Reza, you ada problem tak nak cari barang? Dia kata, oh iyalah, beli Happy Fresh, semua pun dah tak ada. So I cakap, okay, so you perlukan tak? Then we did some rough survey dengan kawan-kawan, then semua orang kata, oh okay, we are looking forward to your Zepto store lah. Yeah, excellent. So it wasn't just gut feeling lah kan? There was some research done before you did. Okay. And I thought it's interesting sebab you kata yang it's not a big pivot, it's a smaller pivot, but still there was a lot of learning curve to it kan? Yes. Okay, so what about this new normal, kan normal yang baru ni? So dalam industri delivery ni, how does that affect kita punya rider, the customer? Apakah langkah-langkah yang Zairi buat to protect the riders and the customers? Okay, so basically masa announce tu, I think we pun were lacking on in terms of doing a new SOP untuk bagi tahu rider pakai glove, pakai face mask. Kita tidak begitu check kepada rider-riders ni, ataupun kita just sekadar announce dalam app lah. So rider-rider ni ada, rider Zepto ni ada app. So bila dia buka app, dia nampaklah wording tu ataupun notice message mengatakan ambil perhatian, berhati-hati. Okay, so after after 7 days macam tu, kita came out dengan satu framework di mana semua riders need to follow a certain procedure yang mana dia orang kena follow. Okay, dia punya GPS need to be turn on sebab kita takkan allow dia orang turn off pun GPS ketika on duty. So kita bagi tahu certain rules yang mana barang-barang kalau nak deliver kena ada distance, mungkin taruh maybe 1 or 2 meter daripada customer. Then kita punya secret code tu, kita punya digital sign kita disable. Okay, kita pakai QR scan daripada app ataupun secret code from SMS. So itulah cara-cara yang kita tukar. Walaupun banyak feature-feature dalam tu boleh dipakai, tapi in terms of nak meraihkan undang-undang yang ataupun guideline yang WHO dah set ataupun kerajaan kesihatan, Kementerian Kesihatan dah set garis panduan, kita perlu follow. So I think a lot of features dalam app kita tu pun macam digital sign apa semua memang kita tak pakai lah. So in terms of benda asas yang perlu dibuat memang kita dah inform dan kita kuasakan serta-merta. Dan I think masalah lain dengan rider ni ketika MCO ialah terhad pergerakan. Diorang masa tu kita tak dapat surat. So bila tak dapat surat memang akan ada problem, banyak roadblock, dan polis pun banyak kan tak tahu Zepto Express. Polis kata apa ni Zepto ni, tak boleh, tak ada
awak tak boleh jalan. So we had to also kejar KPD NKK, write a letter to them sampai diorang reply. Alhamdulillah diorang reply, diorang bagi surat, first surat. Okay, lepas tu extend lagi second surat. So dengan surat-surat ni kita bergeraklah sampai ke hari ini dan memudahkan banyak perkara lah. Tapi in terms of soal keselamatan memang kita ambil berat. Dan juga customer sebelum dia beli, ada one auntie dekat Facebook, I terbaca dalam Facebook, dia komen dalam Zepto punya komen. Dia kata, what is the procedure? You punya staff ada pakai glove, you punya staff pakai penutup muka, berapa jarak yang your staff perlukan untuk hantar barang? Adakah dalam processing packing barang tu daripada Tesco tu bersih ataupun tak? So banyak soalan yang dalam tu yang I rasa concern, bukan satu dua orang tapi I rasa ramai yang ada concern yang sama. So we had to answer all these customers dan perlu menjelaskan keadaan macam mana Zepto handle macam mana Zepto buat SOP untuk penghantaran bagi nak melindungi lah pekerja dan pelanggan. Okay, that's good. Alright, so what do you feel about the incentive yang telah diberi oleh kerajaan? Yeah, especially the latest one yang TSRF tu kan, tapi dia perlukan company dah ada VC. So how would a normal startup yang tak ada apa-apa tu sebenarnya dia mana? I rasa I tak tahulah, benda ni I rasa sometimes they do not know what they are doing. Okay, because if you ask on the perspective of an entrepreneur, okay, company yang tak ada VC, okay, is in another way, people look at it, company tu telah verified, telah been vetted. Okay, so why company yang tak ada VC, you tak boleh bagi fund tu? Yang tu I tak setujulah. Adakah kerana company tu telah diberi pengiktirafan oleh certain VC, ataupun apakah tujuan di sebaliknya yang mereka perlukan company yang dah ada VC untuk dapatkan dana tu? Company yang dah ada VC, they have they have a better standing position untuk dapatkan dana. I rasa benda ni perlu dikaji balik lah. I rasa they are doing they might not know what they are doing because mungkin diorang tak perasan bila diorang ataupun diorang tak cukup berbincang in terms of doing ataupun setting that guideline. Yang tu I tak setujulah. Tetapi dana-dana yang diperuntukkan untuk startup, I rasa semuanya baik, bagus untuk startup survive kan. Dan diorang perlu I think look at startup punya track record. I think that is the most important element. Kalau you raise funds but at the end of the day you always negative ataupun your business is not really scaling up, then what's the point if you have 10 VCs coming in kan? It's better for you to go putting the money in the company that is really making money, really understanding the business and really growing the entire business and helping the people kan. So I rasa benda-benda ni I rasa kena dikaji balik. I rasa I tak setuju dan mungkin keputusan yang dia buat oleh dasar-dasar tu dalam keadaan kalang kabut. Okay, kita tak ada komen lebih sikit, kita kecoh pula. Okay, so let's look at a question yang baru masuk. Since you guys are the pioneer kan in this delivery service, lepas tu datanglah kompetitor berlambak-lambak. So do you see that there's a pricing strategy that you need to have? Is it going to have you been having price wars, macam mana kita nak differentiate our value, or do we just compete with the pricing? Okay, menarik soalan ni. Okay, so basically competitor sekarang banyak sangat competitors. So I think what we can be a key differentiator is the service yang kita offer. Number one, service yang kita offer. We need to put in a lot of element yang memudahkan customer, memudahkan corporates to use your platform. Okay, that's number one. Number two is your operation, your entire operation, iaitu daripada people yang buat ordering through your platform sampai ke delivery bungkusan ke parcel ke depan rumah ataupun pejabat. So that's the entire journey of the delivery process. So I rasa pricing is very
subjektif. Some people are willing to pay more, people are not willing to pay. Okay, some people bila you ada servis yang baik, mereka sanggup laburkan duit untuk dapatkan servis yang baik ataupun lebih pantas, yang lebih efisien dan memudahkan. So I think we in a way certain segment of customer kita terpaksa go with the price war. Certain segment of customer kita terpaksa go with the price war, and a certain segment of customer kita terpaksa play with the facilities ataupun services yang kita yang kita offer. So contoh macam kita provide API solution untuk kebanyakan e-commerce portal, kan? Shopify, Magento, WooCommerce. So semua ni dah ready plugins untuk di-download. So I think in terms of fighting in that segment, I rasa we are doing good lah. So tak ada masalah banyak dekat sana, sebab banyak pun customer yang pakai plugin ni semua just plug and play. Dan untuk corporate yang mana ada warehouse system nak connect dengan Zepto, semua ni pun boleh di-integrate through the API. Okay, so I rasa in terms of flexibility connecting ataupun communicating between the customers system dengan Zepto, antara advantage yang kita ada. Tetapi in terms of pricing tadi, saya tekankan balik, in terms of certain segment kita memang go with pricing, war pricing, tetapi dalam masa sama kita tidak jeopardizekan kita punya profit. Okay, right. So ada satu lagi soalan pasal your business. So rider behaviour biasanya macam mana? Do they come and go? Adakah macam pagi dia pakai baju Zepto, petang dia pakai baju GrabFood, Foodpanda? So how is that? Okay, basically rider ni you tak boleh control. No one can control. Even Grab tak boleh control. Even Lalamove tak boleh control. Tak ada siapa yang boleh control rider ni. Okay, rider ni pun kita kena ingat memang tak ada satu platform yang boleh menjanjikan satu rider akan duduk di dalam satu platform dalam tempoh yang lama. Tak ada. No one can guarantee. Even Uber, even Grab, even Foodpanda, sesiapa pun tak boleh guarantee. Sebab rider ni dah nama pun dia punya dia panggil sharing economy model, di mana semua orang boleh join, semua orang boleh decide when not to join, when not to do. Okay, so I think in terms of konsistensi untuk tinggal dalam tempoh yang lama susah, melainkan you can always incentivize them. Okay, yang mana Zepto tak boleh incentivize selalu, kan, unless we have tons of money lah. Now we talking about reality. So mungkin ada juga rider Zepto yang buat Lalamove, ada juga rider Zepto yang buat services dengan kompetitor kita yang lain. But it's never a problem for Zepto, sebab benda ni rezeki, kan. Kita tak boleh nak cakap rider you cannot do with this competitor sebab ni competitor Zepto. It's not fair. So and it's not fair for us juga untuk even say that to the rider, sebab as long dia boleh deliver Zepto punya packages dalam time yang kita tetapkan, I rasa it's good enough, dan kita tak ada any restrictions ataupun tak ada masalah untuk mereka pakai baju apa pun. Untuk our part-timers lah, but our full-timers memang kita wajibkan pakai vest sebab kita control, they are on the payroll. Tetapi yang part-timers ni kita tak ada control. Dia orang pakai baju Lalamove pun we are happy for them to take up Zepto punya jobs. Okay, so for your own store, macam you buat Zepto store tu, do you actually integrate dengan other riders as well, or is it just Zepto je? Fully Zepto. Okay, fully Zepto lah. Okay. Yeah. Alright, so we have another 7 minutes left. Okay, so I'm going to maybe let you give your final words lah. Kiranya kalau let's say for people who are in this technology startup, kan, so what are the key things that you think akan bantu diorang to survive, in the long run, in the long term? Apakah, is it finding that niche market, is it finding that niche product? Apa yang akan membantu diorang survive? Okay, I think untuk mana-mana startup lah sekarang ni, kita dalam we are in the dia punya quote yang I suka keluar kat Facebook tau, we are in the same storm but under a different boat, kan? Different boats, yes. Okay, so I rasa saya suka benda tu sebab kita dalam masalah yang sama, semua orang masalah yang sama, dan kita semua dalam menghadapi kemelut ekonomi kegawatan yang sama. Okay, so sekarang ni tetapi
company yang berbeza-beza lah ataupun board yang berlainan. Okay, so I rasa setiap company kena ada strategi yang mana sesuai dengan company masing-masing. Setiap orang akan menghadapi satu saat di mana tak tahu nak buat apa, duit semakin berkurangan, account bank dah tak aktif kan. Jadi benda ni benda yang normal, bukan benda yang pelik pun sebenarnya, sebab lagi-lagi sekarang ni recession plus pandemic virus, okay, COVID. So dia lebih parah sebenarnya, dan kita nak kena berjuang untuk company kita sebaik mungkin selagi mana kita boleh berjuang. Okay, kena always be optimistic, kena always be positive, kena always be in a dalam group untuk berdiscuss atau keluarkan satu solution yang mana boleh make the company afloat. Jangan cakap pasal profit terlalu banyak pun. Just make the company afloat. Everyone can survive. Setiap orang dalam company boleh bertahan lagi. As long you boleh survive, you have you can make the company afloat, is good enough. Sebab nak kena tahu juga sekarang ni dah dipanggil baru 2-3 bulan 2 bulan kot kan. So setengah orang masih ada duit lagi. Masih ada duit dan perbelanjaan masih boleh dilakukan seperti biasa, tetapi in the next 5 months, 6 months down the road, kita akan tengok kita punya lebih banyak orang kemungkinan akan dibuang kerja, okay, because ekonomi tidak menentu kan. Jadi pada ketika itu lebih banyak syarikat mungkin ditutup, okay, kerana masalah cash flow. So apakah kita sudah bersedia untuk menghadapi masalah ini dalam tempoh 6 bulan akan datang ataupun 1 tahun akan datang. Jadi apakah benda ataupun perkara yang kita boleh ambil dan kita boleh fokus mulai sekarang. Jangan tunggu 5-6 bulan lagi dah. Nak kena buat sekarang kalau belum buat. Kalau dah buat, alhamdulillah. Kalau belum buat, dah kena start dah. Okay, so thank you very much Zahri. So that was a very interesting session, saya rasa. I think banyak sharing yang practical kan, sebab it comes from your own personal experience kan. So I thank you very much for being part of the show today. Dan and maybe my last question lah, where do you see Zepto 5 years from now or 10 years from now? What's your dream vision? My dream is to build a company where I do not need to be running that company. The company runs on its own 100%. Then you're called a businessman. So right now I feel that means without Zahri in the company might not be working as how it's working right now without the founders in the company. Then I'm still labeling myself as self-employed. Okay, I'm still labeling myself as self-employed because the business still needs me and my partner to be in the company. So therefore, I would like to have punya vision ni lah, satu hari nanti I tak ada pun company boleh bergerak. Dia kena tengok macam contoh McDonald's, macam all the franchise yang besar-besar yang dah beratus tahun. Tanpa founder, company masih boleh bergerak dengan baik. Contohnya Apple kan. So I think I want the company to be in that position, and banyak orang akan cakap company nak gimana, nak pergi IPO. So for me, IPO or not IPO is a second priority. Okay, sometimes it can be M&A, sometimes it can be not even having in IPO ataupun M&A, tapi the company has been able to do ataupun able to execute on its own without the visibility of the founders. Okay, so maybe one day you can start investing in other startups. Yes, most probably. Okay, so with that, I think we can end our session. So again, terima kasih banyak-banyak kepada satu MPC for sponsoring the event, and also kepada NEF dan Zahri. So, semoga kita berjumpa lagi event yang ketiga pula lepas ni. InsyaAllah. So it's always very interesting, and there is one story that you guys need to ask him. How did he find his mentor? So that is a very interesting story that you need to go and reach out to him and find out. Okay. Alright, thank you. Okay, so don't forget to catch our next series, seri keempat dengan kali ini Nadira Yusof, founder of Kido Care,
Dan kita kali ni kita ada saudara Yunus pula akan Yusno yang akan moderate. Okay, so kita see you guys tomorrow at the same time, same place. Thank you.